السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بعد أن الله سبحانه وتعالى زلت إلى صلى الله عليه وآله وسلم من أمر الله قدك الله لسمبو كان أنا لبلفا كان من كتابه كان من كتاب الأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، شرحه منتهى الشيخ عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الجابري حفظه الله ولياتي نعرفه إمام شافعي لكم كنت بإن شاء الله بابولا إمام بخاري لكم كنت كتا. قال مصنف رحمه الله وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أكو إمام بخاري يعني سفر كتابه كنو أي بندا كيري أكو bunda al-ilmu qabla al-qawli wal amal, londo janin diamo kace anim baro muslima kon dino kon jani kadi am dino kon wala kabara dino kon ate bayala fo londo e sabandiroce ka soto koto e kabaro ce munna wanda koto e kadi amo ce mun akal dalilo a bunda tra alquran ayalo kono ala ka fada min ko fa'lam annahu la ilaha illa Allah واستغفر لذنبك. فاعلم ألون أنه قد لا إله إلا الله بتفنتجي تونياكا فألا واستغفر لذنبك وقولا إسنا جنب كفروني نيربارل إلى جنب اللقوت. فبدأ أي كيروج، فبدأ أي فلوروج بالعلم يأرقى آيوكونو بالعلم لندولا قبل القول والعمل jannin diamo ka tanin baro yin kamako la junbe kafaro abeje kuma kon da ka ke junbo kafaro nyin alabul nin kuma kan walla astaghfirullah wa atubu ilay astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilay yibem kuma kon la mun talan ko junbe kafaro kan nyin wala anin fanan baro beje mun talan altala fi samantiya kan ka junbol kafare abu nyama farla salal tema wantan jumalunga tema sunkar tema anin barako to muntan ko moka altallala jumbe ka frostoke balin saf ko misim wala barol be yajele barani ma yajin be ka fro baaje ka bara jofunan tuje inshallah jumbe ka fro baaje. Sheikh Ubayd abi tendena sharho kono ako babun at-taqdir hada babun wala ay nyimu bundalet العلم قبل القول والعمل أي بنارنا بندالة كونو كيتاندروچه كو لوندو لكيانتا فلولا ياجل ديامو جانين ديامو كاتيانين بارو دينو كون قبل أن يدعو الإنسان يجب عليه أن يتعلم دين الله الذي يدعو إليه جانين موكا تشلوچ ياجل بواجب يالا كان أي لونغوچه أي كارونغوچه أي لونغوچه altalla dino la yajil muntalan ka kamol kil wala kam. وهنا نقول إن الدعاة المنتسبين إلى دعوة ثلاثة أصناف. بني تندلكو مول منتالان كو ولن دعاة ولا كمول كيل كتا دينو كام مول منتالان كو يفانسم بنين دعوة لا بدعوة كو ولتو ولدي يسيفا سبالي. الصنف الأول هم أهل البصيرة mo fololde
walla moltum tan ko londo bebul ay al fiqh fi dinillah walla moltum mulyela dino faham ya faham ni londo ko la fana wa da'watu ilayhi bil hikmati wal maw'idati al hasana ye longo funan ci cilir nyaala ka cillo ci kata alakan ni londola anin kawandi nya nyimala ka kol fana be landi nyama ke landi landi watol ke foro ci for watola ka foro ci for dulat anin ce nya nyimala fana wa bil hujaji wal barahin anin fana ila dawa be lorin dalila kolle kan ha kuma kon koylo ku koyrin ferolu kabo alquran ko anin ci la sunno sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa haula hum as'adun nas ñimmolde ñinne molbe kayramat ñulle molbe kandar ngot ñulle molbe kisari ngot wa hum alladhina asna Allahu alayhim fi qawlihi li nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wasallam itelle mol alay jamondro cha molmun ay molmul tentu yajele ala kuma kon ra kam fo ci la sallallahu alayhi wasallam akabra ko ci la qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani قل أفوينكو هذه سبيلي إن منتلا سلوت أدعو إلى الله نكا تشلوت لكتا على كام بيكا تشلوت كتا أنت فان كام بيكا تشلوت كتا جلان بطو كام بيكا تشلوت كتا أمو كتا كام بل نكا تشلوت لكتا على كام سبحانه وتعالى على بصيرة ندالي لكويل كام نلوند كويو كام ننكو كويرو كام سلا كويرو كام أنا أنت محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني أن مومي ينتنومني ودعوته momon tale kantale noma da'wa kono ibe cillo ci lekata ala kan kana cillo ci kada mol kan kana cillo ci pour mol ye kumani kana cillo ci pour mol ye ila dépense muté kana cillo ci pour mol ye nafa wala mol ye la mantoro mutema bar cillo ci kata ala kan kana mol nyaani la cillo kon jalayrla anin jayirla ibe kanye nyakoto abe ke fenko fent munke jala ni munke jayi abe cili momun ne ala jole mo ofulul kon jayirla na la jolemu je jayirla na la jolemu to wo ma nyene ti solala kana woni la da'wa kon bar ala nyaada buñaar ma nyine la da'wa kono yamul ci kada ala kan subhanahu wa ta'ala ala basiratin londo koyel kam fana ha ace londo kant akana ce na tarale a ngam fanyol tara nyinne kan ngamol tara mun kan dawa bi ka tenu woka wonte ala basirat wo mu ala bid'a wa jahl ha utay ba tilale ay talorin londo kan kabar qur'ano kon mun koy da fer yajele lonnale ya fasar nyamin ka ba salafal bul kabu muhammad sallallahu alaihi wasallam amanke la fansum mira kuwalti amanke la fansum cebar kuwalti ala basiratin ana nte muhammad ndo wonna woman ittaba'ani ani momu yalla ko entonom asani ko fulanjango mol fulanjango musifa fulanjango multi alan ko ifanan be semberen da'wanna wala multi muntanan ko humul ladina yatasaddaruna mayadina ad-da'wa wala fiqha indahum fi dinillah wala multi mulka dun da'wa sansan kono da'wa terengo kono ayatro ko londu tebul da'wa ko imam fenna fel londinot aw indahum fiqhun wala yu'ahhiluhum bari walantan londo be bulle bari mancha tiyoti ay mancha barlati lontale bari mallon imam bare la bara fengola walmu manto e manto rabalt comme sahal fa ka nyami manto mosifa fula baje wala fitno war bata manto kan momun tan ka lonta amam bara londola ay al-alim al-fasiq wal 'abid al-jahil lonna fasiqo anin albatula jahilo ha lombal albatula lonna fasiqo alin lombal albatula ñulbu manto kan fitna ballet parce que lonna fasiko aka molle jarinte yandi altala dino kot parce que mulka kar fan kan kel hanna zoga tamanke example atnal tel dewe temba cilin ala londo na fatwa adila ko faloye e kitabu kunya selenda sokam uliyatna alaka foko watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث
أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون woto momun talan ko man barala dino la wojulo ko mom yajile ay don ko dum anda wura fambala yajil alkala blol nyama katra ni dia nomala faaye faawo kan ay ta dum halako kon oto wata waranta ci mot mun talan ko londo babulle bara man bara londo nyinna ama dun ceya wa haula'i la yufsiduna fil ard wa haula'i yufsiduna fil ard wa la yuslihun walla molti munte yalan ko tonya walla ka tinyaro ci banko kan ibi ka dalaro ci mumej wa hum fil haqiqa sullamun li ahli al ahwa and woto tonya ni yajibe molle to munte yalan ko tilmun escalier selen namale muyti yaje molye munte yalan ko walla katra ni dia nongol comme na tammin nyami nim moy moje mutawa ka karanalem yajele ka jeno fe kalafo yajele wo ka han jeno la ika sunyaro fe kalafa ka han sunyaro la kamalla kodo tapale suwala kodo kabilo la kodo satira kodo yajele kala tapale kanni ce faye je mun tan ko nite woto ala be konti bolal annu nima senda sketi nyarot ifamata ne dimbayar nima hakilot yajele nimole woje o marila ika hanyile ko karnyale ya ko don fram baklal parce que momun tan ko ay londo sot wante ka londo mira la koto yai akaranalem sakarabu karanna niyo moy teto yajele ikaful nga arabu karanna fon klakel yajele oto bo kala yo itla chero wura itiya ci nyame afan saati nole oto wana seyo ko wa fil haqiqa bartonya tonya fango sullamun haula sullamun li ahli al ahwa nyimbol mu selen dawonte mole munte yalon ko e wol munidiyano malallet asinfu thalith mol sabanjango category sabanjango da'wa fannala mol kiloro kada alakan wala mu du'atul fitnati wad dalal wala mol tamul yalan ko la cillo be kamol kili fitno le kan anin fil banteya du'atul inhiraf ikamol kili jenkole kan ka jenkalal dina toñay kata fulan ka fokan kata bidamol kan kata nidiano mol kan kata mol yelo bon kan kombiya belor ni nyamin nyimmol mo be kamol kili ka funti nyaton kol kan ka nyaton kol chele kale critiquer rajol to kale nen ka kuma jol foye nimol betu nintra ko mole munta nga ka mole le kil dino kan fitno le mum mantoy aka mol kil fitno le kan parce que la sallallahu alayhi wa sallam ni folo kale man tol sotolale albe man sol sotolale multen na sunno tamandla na dino tamandla ibala na flotale ba kle famal tati bar wo nyawo nyang al sila moyi al yeno kuto munti alan ko al soko tayi ha karponal ma woti nal kala be funtle kan e gida niye mum bon niye mon gida bon ka sembo be telebul yelo mon gida bon dino natal pour ko yelo tanka ka woni yel tanka ka woni nyantol tanka ka obunyal tanka alaji be kelo be duniya dawodan ayaje asembo asulo mu nyinnati ka molta kale susundi ila nyaton kol kan kale chele kale nen ka kujol kel nyaton kol sikam fay murundo che kan nin ke nyaala mun tan kol jew yaade del tati yaaje ko yelo sibon anu mismiana pour ka mol yelo tank mismiana pour ka mol nyanto la buña tank la nyanto tank mismiana ka mol lan pour ka mol naflu tank ajibe kol mul ceta naful jelle kat nyaaje yele jelle ka bonje wande mus jelle ka jeena kon wande ni jelle ka jeena kon nyimbe tu mismiana pour ka mol la nyimbe tank cew wudo koku yaala ka satina o man tanka mismiana ka lobe nyaatul bari mal asaf shadid nyinki danye niku ya bati akiram niku ya bati ikamol je bi yajele kamol susundi pour ka woyelol takala bon pour wonyantol takatinya uto wo category fana be yamta ankol kamol kili kata fitno le kan wa awwal firqatin khadat hadha al-maidan hum as-sab'iyya ashabu abdullah ibn saba al-yahudi al-yamani alladhi aslama nifaqan kafu folo munte alonko wolle ya wo sansango dayele wo bunda dayele yajil wolle mi kam as-sab'iyya wala sab'iyya ulti wolle mu abdullah ibn saba ala multi munte alonko yahudo lemu adunta muslima dino kono nafiqiya kan
ala yahudiya ya baba le ba runda pour ka muslimi ada kala tinya ka muslimul dum nyoto ay wala kenum fa awwal hadathin ahdathuhu fil islam tahridu an-nas ala amir al-mu'minin kuko folo mun taye wala ci muslimi adino kon ka ca fitna folo to muslimol ye wala ka muslimol ta kale susundi ha kale kamfandi ila nyaton ko toma nyaton ko fe kale kamfanda kamma kale susunda kan yajele wasalisu khulafa ar-rashidin muncata khalifa la sabanyawalti khalifa kandana wala sabanyawati Usman ibn Affan munkira Usman ibn Affan radiyallahu anhu Usman ibn Affan yajele ala fitno munta ala ko ya faawo fitnon to yajele ibn Saba atli akobe yahudo ni atli muslimol tay susundi Usman kam hatta qataluhu fa yafa tahridun wa tahyij hatta qatala al-khalifa aw qutila al-khalifa ya kamal susunda kan kamal nyora kan kamal pusa kan kamal kamfanda kamma kala kuye ndi molto kala ko bondi molto foy Usman ta ya ul nyamay tata yafa wa haula hum ay as-sabiyya nyimol wala as-sabiyya ay ye tabundi ye sembendi ata cenni wonna ata yahudo mun tan ko nafiqiya adunda misna ko nafiqima yadi nin kan kamisna atinya ya kafoni ya ikatola wana ya to sembendi atin سلف الثوريين إلى اليوم سلف الثوريين إلى اليوم أتلين ثوريين لا كيبات يجل أتلين السلفوت فكرة فبي مو ياي كاجي أكمل سوسن دي منسكان أكمل كامفاندي منسك كامما أكادا فوق منسفانينا كامفا مول كامما pour dama mole fadinyola monni mansay sonka yajele yechele moni yelo tuje ni tuje ila nyantule tinyaje ila naflo tinyaje ibetu kuntonko muya ko folo wala nyin saba ankot yahudo ni mun dal na bismi dino kon yajele nafiqiya kan yajele wala abdullah ibn saba al-yahudi al-yamani mun ta yamani kolem fokana fo bi ikamol mum be moy rajolto ko dula telelto sate kodon to nyim arab sate be kana fo nan sate to mol mun kam mol nyori yaji ila mansol kan kale pusi kan kale kan fandi kama kele ko bondito ibe tula cheba ila alfa mun nyum cheba nyin chennet basafili afro mismi akon لأن من أصول أهل السنة والجماعة اجتماع الكلمة على من والله الله أمر المسلمين كفنيمبي مسمي على أهل السنة والجماعة أبي لسلو لكونا إلا لونتانكا ولا سلسلو لكونا ولن كمول يتكيلنتي مولا كوتا مومنت يالون كو على تلا يمسم ولا كو كرفا ولا يا نوما يا لمون ناكوي منشي يا جيلي anu alsoko ta ko hanna man diyete ne bar alsoko wota koto yaci naka alimun tuje hanna man diyete ban bar alsoko kunte yabula nyinemu laslo dum danko ahlus sunna wal jamaa al firqatu najiya nyimbe lasil balle kon wa adam ash-shaqq al-asa wa adam tafriq al-kalima ha abe laslo kono ka katibali ka fereje do ko mumbe wala julo mumbe yaajel muslimol tema ka kuntubali ka katibali ya bari yedo ko mutay bambam muslimol ya kiliye ci kilinti mol kana janjang wala mu lasloti ahlus sunna wal jamaa laslo wala kamal kafun ikana mol janjani kana mol kam fan ñokam fastawriyun min bani jildatina akhadhu hadha aljanib min as-sabi'iyyin mol mun tan ko bi walla ka mol susundi man sol kan yaji kamal funtindi pour mole funti ya rebele man sol kan ya kamfay kamma kamal kamfandi man sol kamma molle tum dan ko be fangol le kon fangol dingol lem badingol lemu bare nyin kota ya bondi yaji le abdullah ibn saba da molle bul
أبول ولا بلو أنا رمول وأحداثهم في الإسلام كثيرة إكاكول ملتي يا جلي مثل ما يكونوا أسياتل يا جلي الزندقة يتلم زنادي قلتي والرفض أنهم فنا يتلمون ينشيال الرافضية أو غير ذلك أنهم منشوت يلبيتوا ملا كونيال كول اللي ملا غير ولتالي يدون مثال دينه كم كمسلم الدم مالت كلن دي كلي بندي نيور كي كم فني نيو كم والفرقة الثانية أو نعم هم الخوارج نعم أبجي مول منتيالن كو ولا فنا خوارج الحرورية الذين خرجوا على علي بن أبي طالب يجل يتلهم ولا هنسا فلم سبئية التي فلان جمع منتيالن كو ولا كا مرسوسين دي لمن سلكان كمال كان فاندي كما ولا مخوارج وجل الحرورية ولا مولت منتيالن كو يتلفون دركا تشلو باي علي بن أبي طالب كم أصحاب نهروان وهم تكفيريون يتلفنا كم الكافرين كوتا منتان كمان كافريات ضلوا وأضلوا مولت منتاي فلتله يمول فلندي كفروا عصاة الموحدين وفساق المسلمين بالكبائر يا مسلم والكونو توحيد نشلو كونو مول بي كونو فاسكي اكول بيبول انين جيمبي كوبال بيبولو يول كافريان يكون مكافر التي نينكا مكوي تلفي مومو يجيمبي كوبا بارا ياجلي ومو على بيم كافر التي اكرا جهنم الفنا وسياتي لهذا تفصيل لاحق نادر على من امر لا يوكن كلا كوين كوتاج ان شاء الله تعالى فهذه أصناف المنتسبين إلى الدعوة ثلاثة أصناف فهذه أصناف المنتسبين إلى الدعوة ثلاثة أصناف نلمو كفو سبوتي مولتي منتي ألانكو ولا فان كيلي دعوة لك كيلو جكتا الله دينو كم إيه كاتيجوري سبالي بارين عين تندلكو أسعدهم هم الصنف الأول ibe kandaringo ibe kayrama ibe kendo wal mukaffolot du'atun al-basira wal bayyina wal fiqh fi ad-din wala molti muntar ka cillo tin toñale kam e ka cillo kin londo koyole kam e ka cillo kin fahamur koyole ka altalla dino fahamot وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان كلا صلى الله عليه واله وسلم ان يفكو من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين مومن تيالن كو الله لا في كيرولا akale fahamuni ni ala dino lela ikala dino comprendre ni alla fe kayrola ikabula molle ko mulle yan ko ka dino comprendre oto alma alem be bula mol ko munte yalan ko wala kal dino ta ikala faham allahumma fahimna ad-din wa 'allimna at-ta'wil fa'lam annahu la ilaha illa allah akwala dalilo wala nyintuko alon ko bat fente je to nyakan fo ala بين الشاهد فقال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل أكو ياركوان آيو كونو منك تشودلو يتشي كولوندو لكفلو جنن كمو كان كنا ولا لكفلا منكو أني بارو فعلم أفلوت لوندو أي فبدأ أفلوت لوندو قبل القول والعمل جنن ديامو كان أني بارو فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أولا العلم فلو ولمو لندوت فيلونج اعلم قبل أن تدعو الناس إلى دين الله أنه يجب عليك أن تتعلم نيلون كو جاني كمول كي كرام التلال دينو كام أواجب يا رتفان كان فلون يلون مچي يلون دو نيني يكرا يلون وقد ذكر الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية 8 أسباب لحصول العلم بلا إله إلا الله حيث قال رحمه الله
ako imam Sa'di Abdurrahman ibn Nasir Sa'di rahimahullah sahibu tafsir ay ñi fal tafsiro kono ñi alquran ayala koto ay funtindiro keje sababu sayla kala jogo ni moy wa sababu sayo soto wala be londo sotla ni la ilaha illa allah kumut li husul ilmi bi la ilaha illa allah haythu qala kabrani ba ko ahaduha akoy fula bal a'zamuha wala kol be floti mun tenkat ne be londo sotla altala koto kaltala long yajila wala tadabbur asma'ihi wa sifatihi wala kat hakil mayaake ka hakil maya ka mirota class yandi ala talla tolto anaman kutol wa af'alihi ad-dalati ala kamalihi wa azamatihi wa jalalihi anin fanan ala cebaro munte yalon ko kale hakilo ta kala tamani altala cebarol mulka chonduro chate ala la kamalola ani ate ala la warola anin ate ala la kummayal fa innaha tujibu badlu juhdi fi ta'alluhi la akawoni yawoche bokalat nane yeferoche eferoche asiya yilama mosiya kata kefon kabatoche Allah subhanahu wa ta'ala kala batu والتعبد للرب الكمال الرب الكامل أن فنان كباتوتا كلا كي ماريل منتان كتب كمال لنه أبي تماري الذي له كل حمد ومجد ماريل منتان كو تنتومو مباتلي جايروبي مفنان باتلي كماندرو فنان بي مباتلي والجلال والجمال بل نينيابي مؤلتالار سبحانه وتعالى نينيابي مؤلتالتي سبحانه وتعالى الثاني كوفلا نقول العلم بأنه تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية أكبر يلوندو سوتو على تلا تلمبا يندوت لا إله إلا الله كمو بري يالون يابارا ولا بفلان يالا ولا فيرو بكي يلون وشكو على دي أدام مال مكيلنتي داروتو أدام مال فنا مكيلنتي كل بيتامان دوتو iwote sina lon ko yar fawta adam mali fana hakantu yata batoto adam mali yanda kabato as-salis ko sabanya imam sadi ya munfo wala al-ilmu bi annahu al-munfarid bin ni'mi adh-dhahirati wal batina wala ilonga ci kode ate ala adam mali farammu mariyo tumunte yalan ko atilbe cilimba yarin ni nemala nemandirola biringa mulbe lancene marin ani mulbe mamori atilka mol nemandi e kulloni banceto الدنيوية الدينية والدنيوية بين الدين نعمته ورانتان الدنيا نعمته فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته نيوجه وكمنتنا وكاتله يحكي بيتا يعني الله سبحانه وتعالى برفان ياكنو كاكيال كذا مالك على نعمة أنو منك كنديا شيء كاو ماركانو ديكو فيون كانو bari yalla fanan ka da mal kolce wote ba dan na dan malebul wa ta'alluhi lahu wahdahu la sharika la isaji ko isnabatu yajile nin tu kuseyoto isnabatu nin kala dan madani isnabatu nin ka dan majeyi subhanahu wa ta'ala ka dan mal fanan tamu wobeti fulantay wotu wokoto fulantay tu kuseyoto isitu ko se Allah ka ka dan mal kane mandrot fulantay kanoto isa ala dan ma kanu ka ka dan mal yetata e keledema akaledema akanemema kadhalika sada maji kaka da male nemo ce wata jayro ma da maltat subhanahu wa ta'ala arabi' kunan jamunta yalan ko imam sa'di rahimahullahu ta'ala ayol funtini nyar ko ayo kono fa'lam annahu la ilaha illa allah ako pour yalon ce la ilaha illa allah kumola abaje fana ma narahu wa nasma'uhu min ath-thawabi li awliyaihi alqa'imina bi tawhidihi من النصر والنعم العاجلة ومن عقوبته لأعدائه المشركين به فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها أكوكونا نيولن كمونجي أنين كلامي كبوجوتو ألتا لايف جو منجي على كوتي نيولي ملبلورين كاتشلمباين yajele kala ni makoro muntate alo kala ce nka o moylen kalaje anin ne mandro muntate alo kala ce duniya janda ni lakira anin fana yankan kato munta alaka la
womol la altalla womol jowol kan altalla kuteñel jowol kan ani ati alo fan jowol kan kabo fulan ka funtungol akon yew fulan long yaaje wo fulan kay muccili lawante kale samba kalaje ko yajele kalongo ceko altalla damade adam mal hakantu yata kabato chay kabato be mu meta kala circiray abe kululu njangal kono kululu njangal mun ka tay londo soro la ilaha illallah kot kaltalla long ka batu nimba toñala kabato circiray adam ma wala ma'rifatu awsaf al-awthan wal andad allati ubidat ma'a Allah walen kalongo ce man kutolla anin ceñalla mulbe jalawon la koto fengol lay ka mulbatu altanolto yajele alabatu fenkoto mum day kale batu altanodo ikawol fana yelong kala kat bari yalong anila fantaya anila ila kenseya yajele kala long kuwol to mun tan ko mulka wal batu altanolto ni yow fana long yajele ibena jala koto alda marñan tabatla subhanahu wa ta'ala fenkote mam hakantu yabatol namati Allah subhanahu wa ta'ala na'am allati ubidat ma'a Allah wattakhidat aliha fengol munte yalan ko ibatale alkabo altanolt yajle kale batu ye muta alalti fanan munta an ko ala yaytelto wobidanin toda manna bari ma ala yasuto man kutto imasu fana hakantu ya ko tilinte wa annaha naqisa yajil min jami' wujuh kala di ko fengol let mun jala ko fen fen katbalol let yajil fengol le munti yalan ko ibe nasirin ne nasman ko to le bela amol to fajino to fa ku ko dangol nin kenyal be to cew faqira bizat bari muna fuarol let yajil bala famol let yajil ifangol la jatot لا تملك نفسها ولا لعابدها نفعا ولا ضرا فما من تعالى كلابات اتفهم ما فن فافنا اما فنترن فنا ان من كلابات فنا مو نفانو فنا اما ترن فنا لا موتا ولا حياه اتنتا بالندر اتنتا فار ولا نشور اتنتا ولندر ولا ينصرون من عبدهم andum ibika makoro chafana fangol la mulkaletel batu wala mulla mulke batu wala yanfa'unahum bimithqali dharra andu bike na fano fina hanjaaje kiso yatila kayra ko min jalbi khairin asalan ka kayro ci ka kayro dal kala sabe aw dafi'i sharrin wala kaman turo ta kala nyot fa innal ilma kar ko londo munte yaaje ten fa innal ilma bidhalik kawolong wo fengol munte yalan ko kale batu alatanat ka jogo fengol le munte yalan ko nafatela fencen sengol let iman nafarike yajele iman mantorake no mola iman kare sabano moye iman mantoro mutam no moye ifengol me fan nafano ime fantora no ibe kunna sudian karo bela cew kenya bela cew bala fa mol let bala fa fengol let nafatela ni wolon yujibu ilmu bi annahu la ilaha illa Allah isaje ko wofanan kaatin nale yalongote ko tonya yara fam batu fenteje tonya kan fo ala ha mol munte yalan kay batu kabutele yalla mol mun den kada kabrude ka kabute batu ni wolon ko tonya nyim fental nyimma fanna fano fenna nyimma fo tan kan no fa ngala fo ya kabur ya siti ka faydin ko gon ka ban ko jurma kan moro ni wolon o te kana ko tonya kata ka ba ko wodani wo mu filbante yalla oto munyanta danda wolen alo to muye o fengo fa muye nyim mo fa niyata aya fa daki ya fay kabro kono wolen fengo to munyanta batula al mustahiqu li ibada woto wofnan kala ay tandila ko yarfar yajele alada mato nyatonya mumul londo koyat wolen kallon ko to nyatonya alada mal nyanta batula adam mal funa hakantu yata batol وبطلان إلهية من سوا أكايتان دفران فيما فين كبوت على تنور وبي مكوچين سمولت السادس هو رنجا منتيالان كو إمام السعدي يولي تندي كلاجوكو ibe wala kala pour yellonga ci ko bat fente je tonya kam fo ala kala wala mu ittifaqu kutubillahi ala dhalika wa tawati'uha alayhi wala kala jogo kitabul bi ala kitabul be mutan jindi ibe tu
yajere ikambentale kala joko batu fente je to nya kan fo ala ikambentawol kan annu fana annabiyyo mol cillo ci wadam malaka السابع وربلا ولم أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما هم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون قد شهدوا لله بذلك أن فنان اسمي لونكو مول بي كيرما مول دا فنول بي كير مولو الذين هم أكمل الخليقة مول بي تمارو يجلي نين جيكوت نين داجيكوت مول بي تمارو نين حكيلوت مول بي تمارو نين ميروت مول بي تمارو نين sawabot kol kenya kendot anin londoto wol mu annabiyo molti anin kilariyamol anin lonnalu mun tan ko kamol kulun dino kan min kulun ya nyimale fon ka baral fana wol be to sediya cele ko pat fente je to nya kan fo ala wol be sediya ta ala ko pat fente je to nya kan fati Allah subhanahu wa ta'ala shahida Allah annahu la ilaha illa hu wal malaikatu وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الثامن كوسين جانو إمام سعدي يمون فنتين ياركو آيوتو كلاتنا كو أبي كول كونو ملسي ديما پوركا لونجا كو تونيا تونيا بات فنتجي تونيا كفعلا ولا ينتكو ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على توحيده على التوحيد أعظم دلالة على التوحيد أنا فنان أنا تلا كير أي فنتين درو منج أي تندرو منج كاتش دليلولت برين إتنيا كقوة كنج دنيا كون يجل أني قوة كن بيتفا نية لا تينيالت مو منتي أنا كول بيتو كاتشودرول تكو أتي ألاو داتي مو كلين نت أكلال كلين بايا لتن عندهم أعظم دلالة تنادي عليه بلسان حالها وبما أوضعها من لطف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه أني كل منتهلنكو إكاتش دليلونت ملكا تشودروتي بيتو كاتش دليل إلى لارنيا يجل أكمنفو كما كمنفو كفري كمن كلام دجي كمن فهما كنو yagele wala alale yallandiro mun ci nyin kolla anin ala darobe nyinya mun abe tembo mun abe kaba ku ya mun anin abe mol jahalo hakilo jahal ndo mun hakilo la wobe ka chodro ci kwata ala mu cilinati ha wa ayatul bab tamamuha qawluhu ta'ala wala yare ko nyi alko ayo be fango ka be samana wala nyintu ko ala nyin fako walil mu'minina wal mu'minat والله يعلم متقلبكم ومثواكم وان علىكو فعلم ألون أنه لا إله إلا الله كبر فنتجي تونيا كان فعلا واستغفر لذنبك وكنسنا جب كفرون يني لجن بولا كوت ها إفهمي والمؤمنات اللي معناها موشلو والمؤمنات اللي معناها موسلو والله يعلم كارك على تلاده يعلم أتبلون دين متقلبكم الله مرمبرون الله تشينيال بي كابو جان كتا جان ها تشنديالتو أنين ساسالتو فواريالتو أنين بانايالتو بانايالتو كتا فوارياكا ها كابو دنيا كتا تشيباياكا لندن تيار كتا لندوكا فيلبان تيار كتا فيلوكا كابال سوكورو كتا ألباتوكا ها كابو فيلوكا كتا نوروكا متقلبكم ومثواكم أنا اللبان على بلون نيمبيلا تشو وفي الآية غير ما تقدم من العلم لا إله إلا الله وهو العلم بمعناها يجل أبا كانوا آية كنو يجل ولن كاللغة لا إله إلا الله كمو أفسر الله كم نفسري والعمل بمقتضاها barfunan ka fero beke ka bara ay munyini bulu kabe ko bat fente je tonya kan fo ala way munyini bulu wala ya ala tallaba to adamma yafulan ka fo me tuje ma tadullu alayhi wa ma tatlubuhu min al ibada aka koko nyini tebulu anin aka chodro te koko na yobe tamandi
anin faran akoko ko nyini albatu kenyatu yow albatu amrani akhiran ha kufla munta kollen ko labangot ففي قوله واستغفر لذنبك والمؤمن والمؤمنات دل على أن الفاسق الملي عاصم وحيدين لا يخرج من مسمى الإيمان أنه على كما كان كافم جنب كفرون ينفنان الإيمان يا مولي كلتا نمسو وكايتان درو كلكو فاسقو مسمى من توكون alcilimba andralu i molkono ikono multi an kol mu fasu ko lade kab jinde kubal be bulle o kana ko me fontin muslimi adino kono ame fondili imane ya sansan kon wa hada ma ajma alayhi ahlu sunnati wal jamaa annun ko wala ko munti alan ko ahlu sunna wal jamaa sunno dun celu anin kafo anin jamaa molu ibe kamen dan non to ko ala soko bika limane amo fontin muslimi adino kono al soki ba bu manci franka foti فقالوا في الفاسق الملي إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته إكانينا فامار لكوتو كو ياجلي لإيمان يا مولمو على الإيمان يا كان فاسق المنالف على جند كوبا تشيتو ها با الإيمان يا با نوتول ياجل على فاسق يا جنبو وفنان بايل أو يقولون ولا كاجي فكو مؤمن ناقص الإيمان limani ya molemu bar molemu tankale limani ya jele annasitale yin kamako akajunde kuba munji nasallahu subhanahu wa ta'ala ay yutahhirana min al-ma'asi bi rahmatika ya arhamar rahimin khilafan lilwa'idiyya min al-khawarij wal mu'tazila yajele kaboyta non la miroto molla koto molmun tanan ko wallemu limare a molti ala cilimband lalle mu bari wato do jumbe ku barka ce bul yajele moli yam modul ka fodol be jemul ci xawaru yolti ani mu'tazila wal karaje ko wal marjul mukafiru li kal kafiyan dile fa innal khawarij yukaffiruna murtakabi al kabira fi dunya parce que khawarijulu e ka kafiyan do cele mola momun tanan ko wala jumbe ku babar dunya jan wayastahilluna damahu wa malahu an fana ka marla yelotale kala an kon safanole an fana salna flotanol wa imma taduna taubatin fa huwa indahum khalidun wa mukhalladun fi an-nar ajele na fara fana man tubala o jumbe ku bala iklaje ko marde abe dumal lay ba duman la fana dimba ko ومذهب المعتزلة يخرجون الفاسق الملي من الإسلام انت معتزل لمو كفولك كامي المعتزلة يجري والفنانكا لمن يامو من تلانكو جنب كوبال بابلو يكافون مسلم الدين وكونن ولا يكفرونه يبقى كافريان دي بل يجعله في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر ibika kafir ba te kafiren ko ikalate place flo ni tem limaniya ni kafiriya tem ikafiren ko mu limaniya montade bar kafirin tat amalo munat nak deug deug iko limaniya monte wo mot bar kafir fanan tat momon tan ngam limaniya alla bar fasikiya babul jumbe kubarol jeno babul warantan sunyaro babul wala wuliya fo wala mo fa jumbo babul idil kafirin te o mariti bar fanan limaniya montate معتزله لكاف خوارج الكافر كافر لمات هذا حكمهم عليه في الدنيا الى كيتو مونتي مونين كان دنيا جنت واما في الاخره فيقولون اما دون توبه فهو خالد مخلد في النار barika yinna fako na fata anna mantu bala jumbe ku baraka akafato minna e kaabe dumal dimba ko andu ba duman dal jelefna dimba ko fawaqafu al khawarij في حكمه الأخرية وتيسانيكو إني خوارج البيتمبت لا كيتيو تلي يكيتيو منتنين كان لاكرا لولون كلا جوكو نافارا من تبارا جنبو نينا أبي دومال دمبا كون لي تفونت لاجي واختلفوا معهم في حكمه في الدنيا بري إفتتا كيتيو لا كيتيو الدنيا كيتيو بس من دول ياجي لكو
kafiro le ma funda misilme adino konol bay tiliyajo ko kafiro le kafirinte anu limani amo fanante haqiqatan hanni ko kafiro le mol fisiyade tilakum wot ntafe wakilta ta'ifatayn qad dallat wa adallat bar nyin ka fuflo be ifil bante yatele be mol filindi la fana wa hada Allah azza wa jalla ahlus sunnati wal jamaa wal nyam altallaye kandandiroce sunno dun cella yajere anin jamaa molla ila alqawl alhaq kada kuma kan tonya kan kuma kan sabatindiro kan wal mu'taqad as-sahih anin ka kandandiro cela ka tafundi cendo ta klasot wal manhaji as-sadid anin ka taram bulo cela ka silo muta an ko len tilindiro in kana ilmuhum إذ كان علمهم وفق النصوص من القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما من تنا إتلالندو يجل بلارين نصوص لك من بدر القرآن وكون يا تكست لك من بدر القرآن وكون نكلا سنة وكون ولكن دليلت فجمعوا إناتك فندروتي فجمعوا بين الوعد والوعيد يكفوتي yajele maslandiro nin laydo tem ay ahlus sunna wal jamaa ay walendigo sunno dun celu anin jamaa molu italiya inna murtakabil kabira fi dunya mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi ikaje ko momunti anan ko limani amolem yajele wo limani amolemu moati dunia ala limani yakam bari nim fasiki aba fasiko le mati yajele ala fasikiyatu wa amma fil akhirah balakira lolu ngode fa huwa tahta mashi'ati llah balakira lolu abi altalla la folet bul altalla la fo abi tarla wal bul insha Allah ghafara lah wa rahimahu wa adkhalahu al janna nadiyat alay ala siyan fa ala fasiki ya kulla ya jele asibala fa ya dun arjana ko wa insha adabahu banade da ala ifna ala sata ya kankata ala fasiki ala abe tamberi mu fe walakin la yukhallid aw la yakhlud fi an-nar bari atenadu mala dimbako ni ala ya kankati aba kankata ala fasiki ya tembolla wokola na funtin dimbako na limani ala والأمر الثاني كفلان الذي تضمنته الآية هو سبب فلان منتيالنكو أربع آية يفضل تشون في قوله تعالى والله يعلم تقلبكم ومثواكم الله فوق على يلا مرمر الله على ليلما يلما على بلون عن الله بانو فهي دليل على إحاطة علم الله بأعمال العباد وكاي تندرو تشكو على تلاي مربندرو تشلي نالا لوندولا hana badun wala baro be mel cew o mujazatihim alaiha anu ay nyillon ta fanan ko ala tallabe nyul jole la baro lale wa hadha yaqtadi min al-abd muraqabatu Allah azza wa jalla wato woka mun tande walante ko aka mun noma aka mun nyini hana badun bulu bolen ka ci ala talla yajile tan 40 ka hakil to ci ala koto ka je ko ala talla kale contrôle be dawdan ya ala tarani fe ya tara hakilo tara lornga kan watu wade be dawdan be duniya dawdan ko ala nyaabe la abe fele ila ko be batale bulu ayabe na cew wama takunu fi sha'nin wama tatlu minhu min qur'an wala ta'maluna min 'amalin illa kunna alaykum shuhuda itufiduna fi woto wokala dano ngenda altalla inyanta hakil tu nyoyalal ki hakilo tuwato في السر كلكم ولا علانية أن لنشن موكم وأن الله مجاز كلا بعمله bari kany lom fanan ko altalla de abe mol be jula momum abe jula la baroral faman wajada khairan falyahmadillah nim momum tara kayra tara soma is altalla tintu wa man wajada ghayra dhalika bar momum yefem fanan tara mum manci kayrot fala yalumanna illa nafsa akana mo cilin jalay bara sa